Good evening guys, good evening, good evening. So by the way, kumusta? Here's Jean Peter Jean. So pila na kadisno, wala ta kadaog guys. Pero okay lang guys, nani medyo na to swerte. Wala dito swerte sa swertres eh. Pero okay ra, at least normal medyo na. Nay time na mapili po ta, na po time na grabe no, pila na kabuwan eh. Sa kabuwan na jud wala jud kadaog eh. Grabe, makaingon ko ba na dakuha na jud pili nako. Pero okay lang guys, natural. Importante lang ako dali guys, no, nang enjoy lang ako swertres. Kung di mo uno nga swertres, di mo ta mo undang. Ano man yun na guys, tinood lang. So ako number guys, katong number ako ganina guys, akong swertres pamilya kung ganahan mo atong padayon, okay ra. Pero kung di na mo ganahan ato, okay ra pod guys, sa tinood lang. Sunday, happy naman Sunday nya, Lunes, try na ko Lunes kung okay ba di Lunes or something Lunes ba or sa detalyado Lunes. Wala man jud ko balong sa resulta guys, pero so aswayan na jud nato og taya. Kaya mamasin mo jud so. Padayon lang ako na 631 guys, 631 163 target o 316. So ganahan lang wala. Ako ra maintain guys, maintain na ako ha, maintain na ako, wala koy wala sa musambay lang ha. Din sunod 717 o 177. So God bless kayo guys. Shout out ko ninyo mga maayo diyan tao. Padayon na dyan po ko sa pamintain. God bless you all.